Okay, let's start. So today we are going to discuss about tutorial chapter 5. So chapter 5 adalah berkaitan work, energy and power. So the first thing awak belajar adalah work. Okay, Miss nak tanya. Work. Work is scalar quantity or vector quantity? Scalar. Scalar quantity. Very good. So when we are talking about scalar quantity, maksudnya dia cuma ada apa? Dia cuma ada magnitude. Dia tak ada direction. Okay, dia tak ada direction. Alright. Dan kita tahu work adalah, kalau dia punya definition, dia adalah scalar dot product. Between apa? Between force dan juga displacement. Nampak tak? Ini dot ni. Ini kita panggil dot product lah. Jadi kalau kita kembangkan dot product ini, awak akan dapat work equals to Fs cos theta. Okay, boleh? Okay, now Miss nak tanya, work done. Apakah unit untuk work done? Joule. Joule, very good. So unit dia adalah joule. Alright. Okay, so Miss nak tanya, kalau work done on the system, awak dapat positif ke negatif? Positif. Negatif. Work done on Positif. system. Positif. Work done on system adalah positif. Manakala work done by system, oleh sistem adalah negatif. So awak memang kena bezakan dua ini. Alright. Dan Miss nak tahu satu benda. Okay, kita nampak tak? Work done equals to F darab dengan displacement cos theta. Theta. Miss nak tahu theta ini angle dia between apa dan apa? Angle between apa? Force dengan displacement. Very good. So dia adalah angle between force and displacement. Okay, boleh? So, for example now, let's say Miss ada force. Okay. So contohnya Miss ada box. Okay, Miss ada box and then force Miss ke kanan. And then displacement Miss pun ke kanan. Angle dia berapa? 0. Angle dia adalah 0. Okay. Okay, now contoh another one. Contohnya Miss ada friction. Okay, Miss ada friction. Okay, tapi Miss nak cari work done by friction. Tetapi displacement Miss ke kanan. Angle dia berapa between frictional force and displacement? Angle dia berapa? 180. 180 degree. Okay, boleh? Okay, what about kalau Miss ada force Miss macam ni? Okay, Miss draw sini. What about my force macam ni? Okay, dan Miss katalah contoh angle dia 30 degree. Tetapi dia masih bergerak ke kanan, displacement dia. Angle between force dengan displacement dia sekarang berapa? Guys? 30. 30 degree. Very good. So kita akan ambil angle between force and displacement. Sama juga kita akan ambil angle between force and displacement dan between force and displacement. This is very important. So ingat tak angle dia adalah di antara force dan juga displacement. So this is literally about work done. Alright. Okay, tak apa, Miss proceed Okay, may I proceed dengan tutorial question? Yes, Miss. Yes. Alright, okay, now dia cakap, when a body slides against a rough horizontal surface. Alright, the first keyword is rough. Okay, dia kata body is objek lah kan. So rough, kalau rough kita tahu dia akan ada apa? Rough horizontal surface akan ada force apa? Friction. So kita tahu, memang kita dah tahu dia akan ada frictional force. Dan dia minta apa? Dia minta work done by friction. Okay. So nak cari work done by friction, kita pakai formula apa ya? Guys, kalau work done, kita pakai formula apa cari? F dot S. Very good. Fs cos theta.
Okey, sama je. Cuma yang membezakannya sekarang sebab dia minta by friction. Dan kita tahu force. Force kan ada 5 force. Ada tension, ada friction, ada apa lagi? Weight, ada apa lagi guys? Ada external force and another one ada apa? Normal Normal. force. So bila dia cakap force, tak kira lah. Jadi awak tengoklah salah satu force. Sepatutnya formula work done kita tahu Fs cos theta. Tetapi sekarang soalan ini tengah cakap pasal friction. Okay, contohnya you have a box and then awak akan ada friction and friction dia akan ke kiri lah if the box is moving to the right. Okay, now Miss nak tanya satu benda. Memang friction awak ke kiri. Okay, Miss nak tanya friction ke kiri. Perlukah kita substitute negatif dekat sini? Perlu atau tidak? Tak. Tak perlu. Tak. Very good. Kenapa tak perlu? Sebab work done. Okay, work done ni nak tahu dia positif ke negatif, dia akan didetermine by your cos theta. Cos theta inilah yang akan memainkan peranan untuk cakap sama ada work done awak tu positif ataupun negatif. Jadi awak tak perlu, dalam chapter ini awak tak perlu substitute negatif. Okay, untuk cari work done. So, awak kira lah, awak tahu sekarang angle between friction dan juga displacement berapa? Cuba tengok. 180. 180. So, kita tahu friction ke kiri, displacement ke kanan. And then this will make angle 180 degree. Jadi, kalau awak masukkan equals to Fs cos 180 degree. Korang tekan 180 degree, korang dapat positif or negatif? Negatif. Negatif. Betul tak? Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia adalah negatif, positif ke apa? Apakah jawapannya guys? Untuk soalan ini? Alright, so dia cakap when a body slides against a rough horizontal surface, the work done by friction is? Work done by friction adalah? Negatif. 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 Very good. So dia adalah negatif. Okay, boleh faham? Boleh faham ke guys? Boleh. Boleh. Okay, Loh saja ada dalam kelas Miss hari ni. Yang lain semua tengah sambut merdeka. Boleh. Okay, now yang lain pun jawab je. Alright. So now next question. What happened to its potential energy when an object is taken to high altitude? So contoh Miss bagi simple pendulum Okay, mula-mula contohnya awak ada objek awak dekat A. Contoh dekat A. Dan objek awak tu bergerak ke B. And then objek awak tu bergerak ke C. Contohnya lah kan. Alright, antara ketiga-tiga ni yang mana ada high altitude? Yang mana ada high altitude? Which one show the highest altitude? Point A, B or C? C. Okay, point C. Okay, contohnya ini maksimum dia lah. Dia boleh pergi sampai sini dia punya high altitude. My question is, dekat point C ini akan ada energi apa? Energi apa akan ada dekat point C? Kalau Miss cakap Potential. dia cuma ada potential energy. Kenapa dia tak ada kinetic energy? Maximum high. Okay, contoh kalau Miss kata point C ni maximum height, kita tahu V adalah kosong. Sebab itu kita tak ambil kinetic energy. Tapi dekat point B ni ada energi apa? Kinetic dengan potential. Very good. Kita akan ada kinetic energy dan juga potential energy. Dekat point A, the lowest point. Kalau lowest point ni akan ada energi apa je? Kinetic. Kinetic energy. Alright, kenapa? Sebab dekat sini dia dekat lowest point. So dekat lowest point dia tak ada height. So bila dia tak ada height, dia tak ada potential energy. Dia cuma ada kinetic energy. Okay, now for example, from B to C, awak rasa potential energy awak increasing or decreasing? From point B to C. Guys? Increasing. Increasing. Sebab itu potential energy dia increases. Sebab tengok je soalan dia cakap, what happened to its potential energy when an object is taken to high altitude? Dibawa ke ketinggian yang tinggi lah kan.
Jadi contoh macam Miss assume, contoh daripada B ke C, apa akan jadi dekat potential energy dia? So potential energy dia makin meningkat. So the potential energy increases. Okay kan? Boleh ke girls? Yes. Boleh. 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 Okay boys, okay ke boys? Alif okay? Alif? Hidayat okay Hidayat? Okay, Miss. Alright. Dia gelap pula Hidayat. Okay, next. Ustaz tanya. Okay, which of the following is true? Okay, power. Apakah formula untuk power? Boy. Ha? Apa dia? Low? Boy. Boy, okay boy, okay. Dia adalah, power adalah work done over time. Okay, boleh? Alright, now let's proceed to the next question. Okay, dia cakap a box of mass 40 kg is pulled by a force. Okay, pulled by a force. Dekat sini dia tak cakap pasal pulled by a rope, dia tak cakap pulled by a string. Jadi, force ini hanyalah external force, okay, of magnitude 500 Newton. Okay, force of magnitude 500 Newton, which is 76 degree to the horizontal. Okay, dia 76 degree horizontal dekat on a rough surface. So maksudnya sekarang dia akan ada external force, dia akan ada frictional force. Dan dia bagi tahu the kinetic friction force between the box and the plane is 10 Newton. So ini adalah value untuk your frictional force dan ini adalah value for your external force. If the box travel 15 meter, so displacement dia adalah 15 meter. Alright, now along the plane, calculate the work done by constant force. Dia minta apa? Dia minta work done by constant force. Okay, macam mana kita nak cari? Macam mana cari work done by constant force? Anyone? Miss panggil nama lah. What about Kalai? Fs cos theta. Okay, very good. So dia minta work done by constant force. So kita tahu constant force. So dia akan jadi Fs cos theta. Okay, my question now. Your force berapa? Your constant force berapa? 500. 500. Very good. Displacement dia travel berapa banyak? 15. 15. Okay, now this is my question. Angle. Angle di antara your constant force and also your displacement. Okay, semua tengok sini ya. Okay, so this is your constant force. Okay, constant force awak. Dan displacement dia akan ke kanan. Direction of motion dia lah kan. So, angle di antara awak punya constant force dan juga displacement berapa? 76. Berapa banyak guys? 76. Very good. So, tulis je kat sini 76 degree. Okay, cos 76 degree. Okay, semak ya jawapan korang dengan pen merah. Nanti boleh resubmit balik dekat Miss. So, your work done by constant force adalah sebanyak 1841 joule. Okay. Okay, betul? Semua dapat macam ni? Dapat. Dapat. Okay, now next question. Dia minta work done by frictional force. Macam mana nak cari? Work done by frictional force. Sama juga, pakai juga formula tu. Fs cos theta. Cuma instead of cuma substitute dengan frictional force. Okay, frictional force kita tahu, dia dah bagi tahu dia punya value adalah 100 dan displacement travel masih 15. Angle dia berapa ya? Okay, cuba kita tengok angle dia. Displacement dia ke kanan, sama juga. Tapi of course friction akan ke belakang. Okay, jadi angle di antara friction dan displacement berapa? Berapakah angle? 180. So kita tahu friction ke belakang and then displacement ke depan. So angle di antara kedua-dua ini adalah 180 degree. Okay, boleh? So korang akan dapat berapa lepas tu?
Dan korang masukkan je lah 180 degree. Bila dah masukkan dia, korang akan dapatlah your work done by frictional force adalah negative 1500 joule. Settle. Right. Okay, let's look at the next one. The total work done. Total work done. Total work done dia minta apa? Apa maksud total work done? Guys, macam nak cari total work done? Mawadah. Macam nak cari total work done dia Mawadah? Tambah kan? Tambah, betul. So, total work done dia kita akan tambah lah. Sebab apa kita tambah? Sebab objek ni dia bergerak dekat part CS. So, dia bergerak secara horizontal. So, forces yang ada secara horizontal sekarang adalah forces frictional force dan juga awak punya FX lah. So, tapi awak dah cari sama sahaja. So, awak tambah je. So, bila awak tambah dia, awak akan dapat work done by constant force tambah juga dengan work done by frictional force. Jadi kita tambah, kita akan dapat 1814.41 tambah dengan negative 1500. So awak akan dapat your total work done bersamaan dengan 314.41 joule. 314 and 41 joule. Okay, boleh? Dapat ke guys? Semua dapat? Dapat. Dapat. Alright. Okay, may I proceed? Ke ada yang nak semak? Miss proceed ya? Okay, next question. Okay, Sharani, are you okay Sharani? Okay, Miss. Yusra? Okay, Miss. Sinjay? Okay, Miss. Alright, okay now. So next one dia cakap apa? A badminton player hits a 0.06 kg shuttlecock. Alright, now awak assume this is your, okay, my shuttlecock ya. Oh wait, tapi kirim pula ke? So dia akan hit badminton racket. So dia akan hit dengan velocity sebanyak initial velocity of berapa? 50 meter per second. And then lepas dah kena dekat racket surface, dia akan return the shot lah. So dia return the shot sebanyak 40 meter per second. 40 meter per second. Alright, in the opposite direction. It's very important ada perkataan in the opposite direction. Okay, now dia tanya, how much work does the racket do on the shuttlecock? Macam mana nak cari? Anyone ada idea tak? Macam mana nak cari how much work does the racket do on the shuttlecock? Kita pakai formula apa ni? Work done equals to? 1/2 mv squared. Apa dia Hawa? Sorry, tak dengar sangat lah Hawa. Pakai 1/2 mv squared tolak 1/2 mu squared. Very good. So, work done equals to changes in kinetic energy. Jadi, dia akan dapatlah half m v squared tolak dengan half mu squared. Okay, disebabkan mass dia adalah sama, jadi Miss boleh buat cara simple. So, Miss simplekan dia macam ni je. V squared minus u squared. Okay, dan masukkanlah maklumat awak ada. Mass awak berapa? Mass awak adalah 0.06 and then your final velocity. Final velocity dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. So dia akan jadi negatif 40 squared tolak dengan berapa squared? Dengan 50 squared. Okay. Dengan 50 squared. Tekan kalkulator, awak akan dapat negative 27 joule. Okay, cuba tengok. What does this negative represent? Okay, negative ini dia akan membawa maksud dia adalah work done by the system. Sekarang siapa sistem awak? Shuttlecock tu ke awak punya racket? Anyone? Siapa sistem awak sekarang? Shuttlecock. Are you sure?
Sistem kita adalah record. Record kita adalah sistem. Okay, so ini adalah your system, your record. Okay, boleh? So, ada yang nak salin ke? Korang check jawapan tau. Okay, boleh guys? Okay, Miss. Ketiga-tiga. Boleh. Batrisha okay ke? Okay, Miss. Alright, baiklah. Okay, so perlu masa untuk salin atau Miss boleh proceed terus? Dah, Miss. Dah, alright. Okay, so I'll proceed. Okay, this one. Okay, dia cakap figure 2, Alia ada tak Alia? Alia? Ya, Miss. Okay, ada. Alright. Okay, dia cakap figure 2 shows a 15 kg block being pulled by a 100 Newton force. Okay, macam biasa dia tak cakap being pulled by a rope ke, string ke apa. Jadi this is your just external force. Okay, this is your external force. At an initial speed of 2 meter per second up an inclined plane. Okay, jadi dia punya initial speed adalah 2 meter per second. So, the block move a distance of 6.2 meter. Okay, so distance dia adalah 6.2 meter parallel to the inclined plane. Okay, maksudnya dia akan parallel je lah. So, dia akan naik macam ni. Dia akan naik sengit juga macam ni. The coefficient of kinetic friction. Okay, bila dia cakap the coefficient of kinetic friction, maksudnya dia akan ada frictional force. So, ini adalah dia punya coefficient. Dan dia dah cakap by using the work energy theorem, calculate the change in the kinetic energy of the block. Jadi, dia minta kita cari by using work energy theorem, dia minta kita cari change in kinetic energy. Okay, how do we tackle this kind of question? What is the first step? Anyone, what is the first step? Body diagram. Free body diagram. Very good. Kita buat dulu free body diagram dia. So, Miss lukis dulu free body diagram dia. So, kita tahu dia akan ada normal force. Dia akan ada normal force. And then, lepas itu, dia akan ada weight. And then dia akan ada constant force ataupun kita panggil external force, dan dia juga akan ada friction sebab dia dah bagi coefficient of kinetic friction. So Miss akan keluarkan this free body diagram and draw dekat tepi ni supaya korang lebih nampak. So you will have constant force or external force, and then awak akan ada weight, and you will have normal force. Okay, my question now is kan angle, okay, kita kena resolve apa? Which forces that we need to resolve? Force apa yang kita kena resolve guys? Weight. Weight, very good. Sebab apa? Sebab weight tak berada dekat atas paksi X ataupun paksi Y. Jadi kita kena resolve weight lah. So sini akan jadi WY dan di sini akan jadi WX. Alright, my question now, angle dia berapa? What is the angle between friction and also weight? Berapa angle dia? Anyone? 65. 65 degree. Very good. So angle dia adalah 65 degree. Macam mana awak dapat 65? Ada yang tak tahu ke dapat 65 macam mana? Ke okey? Ini adalah daripada knowledge chapter 4. Okay, boleh ke guys? Alright, now kita tulis balik formula dia. Dia cakap formula work energy theorem adalah changes in kinetic energy. But my question is, apakah formula untuk weight? Untuk weight pula, untuk work done. Apa formula untuk work? Fs cos theta. Fs cos theta. Tetapi cuba awak tengok sekarang objek ni kita akan kata dia bergerak kat paksi X lah. So kalau awak tengok sengit macam ni kan. So awak tengok sengit macam ni. So kita tahu this is Y. Ini adalah X.
dan ini adalah Y. Sekarang objek awak dia akan bergerak di paksi apa? Di paksi X ini. Okay, so bila dia bergerak kat paksi X ini, kita tahu force yang ada dekat paksi X. Cuba tengok force apa yang ada dekat paksi X. Cikgu Miss nak bulat dia. Friction. Friction lagi, Force. force lagi, Weight. WX. WS. So 3 force ini kita kena cari dulu work done dia. So sebelum kita cari work done dia, kita tahu kalau macam ni dia akan jadi net weight. So net weight ni not net weight, sorry. Net work, total work equals darab dengan that changes in kinetic energy. Okay, dan kita tahu. Jadi kita akan dapatlah net force darab dengan S darab juga dengan cos theta equals to changes in kinetic energy. Maksudnya Miss kena cari dulu net force sebab net force ini total forces dia dekat paksi X tu, yang paksi yang dia bergerak itu. Jadi macam mana I nak cari net force ni? Anyone can help me? Ada orang bercakap ke? Kenapa Miss macam tak dengar guys? Hello? Test 1, 2, 3. Guys, boleh dengar Miss ke? Boleh. Alright, okay. So net force kan macam Miss cakap. Cuba tengok balik dia ada force apa? Dia ada 3 force. Dia ada external force, dia ada friction and dia ada weight in X component. Maksudnya awak tambah je semua itu. Tapi yang ini awak tambah dia, awak kena ambil tahulah arah dia macam mana. Okay, net force ke kanan, kita tahu friction dia kiri dan juga weight in X component dia kiri. Alright, kita tulis lagi apa maklumat yang kita tahu. So kita tahu, dia dah bagi tahu dia punya constant force adalah 100 Newton. Friction kita kena cari and formula friction adalah mu n. And then untuk weight X. Weight X kita nak cari macam mana guys? Macam nak cari weight X? Weight in X component? Apa yang kita kena buat kalau nak cari weight in X component? Apa yang kita kena buat? Resolve. Thank you. Resolve dia dapat apa? Resolve dia kita dapat apa guys? WS cos theta. Alright, very good. So kita akan dapat W cos theta. Ataupun kita kata kita akan dapat W cos theta lah kan? Mg cos theta. Okay, negatif lah sepatutnya. Tapi sebab Miss dah letak negatif kat sini sama jugalah. Dah ada negatif kan? So kita akan dapat mg cos theta. Okay, semua maklumat kita dah ada. Cuma satu lagi maklumat kita tak ada. Normal force. Macam mana nak cari normal force? Kita tak ada maklumat normal force. Macam mana kita nak dapatkan normal force kita? Tengok balik So, ni. Y component. FY. Very good. Kita akan resolve Y component. So, submission of force in Y component equals to 0. Dan kita tahu normal force dekat Y component ada normal dengan weight in Y component. Jadi normal awak equals to weight in Y component bersamaan juga dengan apa? Mg sin theta. Okay, sebab apa? Sebab Miss dah masukkan negatif kat sini jadi tak perlu risau. Jadi awak masukkan je lah dalam formula. Formula ni Miss sambung je ya. So Fnet awak akan dapat Fnet equals to 100 tolak dengan coefficient of kinetic friction darab dengan normal force. Tapi normal ni Miss akan ganti dengan mg sin theta. So mg sin theta tolak dengan mg cos theta. So now you can masukkanlah semua value yang awak ada. Awak akan dapat your Fnet. Okay, jom kita masukkan value dia. So Fnet equals to 100. Coefficient of kinetic friction dia dah bagi 0.14, boleh tengok soalan. Dan mass dia adalah 15. Dia punya G 9.81 sin. Angle dia berapa? 65 degree. Tolak dengan mass which is 15. Darab dengan 9.81 times by cos 65 degree. You put it into your calculator and you will get your total forces bersamaan dengan 19.14. Betul ke?
Newton. Okey, dah dapat ini baru awak masukkan balik dalam formula ini. Nampak tak? Baru masukkan dalam formula F net as cos theta equals to changes in kinetic energy. So, Miss sambung kat tepi ni je ya. So, Miss sambung kat tepi ni. So, kita tahu F net kita adalah 19.14. Displacement, sebanyak berapa dia bergerak? Dia bergerak sebanyak 6.2. 6.2. Angle dia, angle between force dia, angle dia berapa apa? 0. Zero je. Yes. Cos 0 degree equals to changes in kinetic energy. Tekan calculator, awak akan dapat your changes in kinetic energy 118.67. Betul kan? Betul. Semua orang dapat tak? Ada yang tak dapat soalan ni? Miss nak tanya secara jujur. Ada yang tak dapat? Saya. Okey, sekejap Miss bagi masa untuk salin ya. So changes in kinetic energy awak akan dapat 118.67 joule. Alright, so I give you 1 minute to mark your work and salin apa yang patut. Okay, boleh nampak ke kecil sangat? Boleh nampak ke Boleh, kecil Miss. sangat? Boleh ya? Alright. So I give you 1 minute untuk tengok apa yang patut. Okay, once you guys dah habis mark and salin, bagi tahu Miss Miss proceed dengan number lain. Okay, Miss. Okay dah, yang lain dah ke? Sudah. Sudah. Okay, Dah. kalau dah, mak tahu dengan pen merah. Okay, kita proceed dengan nombor 3. Okay, nombor 3 ni adalah graph force against displacement. Okay, dia kata a 2 kg object moving with an initial velocity of 5 meter per second is acted on by a force of 2 Newton. Okay, kita cakaplah figure 3 shows the force displacement graph of the above motion. Dia minta kita cari determine the velocity of the object at 10 meter displacement. So dia minta kita cari bila dah 10 meter ni velocity dia berapa. Dan dia dah bagi tahu dah initial velocity dia adalah 5 meter per second. So dia bagi graph. Macam mana kita nak cari final velocity? Anyone ada idea tak? Macam mana kita nak cari? Kids, macam kita nak cari? Okay, kalau kita nak cari final velocity, kita nak pakai formula apa ni? Work done equals to change in kinetic energy. Okay, very good. Thank you, Lo. So, work done equals to changes in kinetic energy. Tetapi, macam mana kita nak cari work done through graph? Macam kita nak cari work done melalui graph ni? Area under the graph. Very good. So, ingat ya guys, wajib tulis. Kalau siapa tak tulis dalam exam tak ada markah. Area under the graph equals to area under the graph bersamaan dengan changes in kinetic energy, which is half mv squared tolak dengan half mu squared. So, sekarang awak carilah area dia. So, kita tahu ini adalah bentuk trapezium. So, you boleh pakai formula trapezium. So, pakailah formula trapezium. So, formula trapezium adalah 1/2 darab dengan 10 plus 5 darab dengan 2 bersamaan dengan, okay, kita tahu mass of object is 2, final velocity kita nak cari and then initial velocity adalah 5. So you tekan calculator and you susun your equation, you akan dapat your final velocity 6.32 meter per second. Okay, boleh? Boleh. Semua dapat ke? Ada yang tak dapat? Okay. Once you guys are done, do let me know ya. Miss akan proceed ke soalan lain.
Okay, may I proceed guys? Yes. Okay, Miss proceed. Okay, Yes. now soalan ini sama juga. Dia adalah graph force against displacement. And dia cakap an object of mass 2 kg dia akan travel along horizontal floor under the action of the force, okay? And figure 4 shows the graph of force against displacement. The speed of the object at s equals to 0 is 10 meter per second. So maksudnya dia nak cakap waktu dekat kosong ni, awak punya initial speed berapa? Your initial speed is 10 meter per second. Initial speed adalah, tak boleh tulis kan? Wait. U equals to 10 meter per, tak boleh tulis biar je lah. Okay, then dia cakap, determine the speed of the object at s equals to 10 meter. Macam mana kita nak cari final velocity dia? Initial dia kita dah tahu. Macam nak cari? Cara yang sama ke tidak? Sama. Sama. Okay, kat sini dia adalah, baru boleh tulis, dia adalah 10 meter per second. So, cara yang sama je lah. So, the most important thing, soalan ni dia tricky bila awak tak tulis work tu equals to area under the graph. So, sama juga. Work equals to changes in kinetic energy. So, area under the graph equals to half mv squared tolak dengan half mu squared. Okay? Give me one moment. And then kita tahu area under the graph dia awak akan dapat. Kalau yang ini, Miss buat cara trapezium tak dapat. So I split it into 4. So 4 darab dengan 10 tambah half darab dengan 2 darab dengan 10 tambah half darab dengan 1 darab dengan negative 5 plus with 3 times by negative 5 equals to 1 over 2 times 2 times final velocity minus half darab dengan 2 darab dengan 10 squared. So tekan kalkulator awak akan dapat velocity awak 11.51 meter per second. Okay, boleh? Semua dapat tak? Dapat. Dapat. Okay, kalau dapat kita proceed lah. So Miss tak, ada yang nak salin ke? Tak apa, nanti Miss bagi yang ini kat korang. Alright, now a 3 kg sphere slide down a smooth and curvy surface. Okay, smooth and curvy surface ni maksudnya smooth, there are no friction. The sphere is initially at rest. Pada awalnya dia adalah at rest. Contohnya, dia akan ada start daripada sinilah, contoh your sphere. Alright, the sphere is initially at rest. Use the principle of conservation of energy to calculate the velocity of the sphere as it passes point B, C and D. Alright, okay. Actually, soalan ni Miss bagi pembetulan kan? Dia tak bagi tahu kan? Okay, I tulis pembetulan dia apa. Dia adalah height, ini adalah point A, ini adalah point B, point C dan point D. Height A adalah sebanyak 40 meter. Height B bersamaan juga dengan 20 meter. So height C is 0 and height D adalah 15 meter. Principle of conservation of energy. Apakah maksud principle of conservation of energy? Anyone? Nak dengar suara siapa? Kejap Miss pilih seorang. Kenny mana Kenny? Kenny punya internet a bit problem. Okay, Santi. Miss, Yes. Apa maksud? What is the definition of principle of conservation of energy? for an isolated system, the total amount of energy is always constant, Miss. Alright, okay, very good. So in other words, total energy, initial energy sama juga dengan final energy. So ini adalah dia punya konsep. Alright, now for example, in this question, Miss akan ambil point A, energy dekat point A as my initial energy. Alright, before kita start, everyone, Miss nak korang tulis dekat chat box, Miss nak tahu. Untuk A, dekat point A ada energy apa je? Dekat point A ada energy apa guys? Okay, tulis dekat chat box. Okay, very good.
Okay. Okay. Very good. So dia ada potential energy. Okay, very good everyone. So dekat sini dia akan ada potential energy. What about dekat point B? Dekat point B ada energy apa? Very good. So dia akan ada potential energy tambah dengan kinetic energy. Okay, dekat point C, kinetic energy only. Very good. Okay, what about dekat point D? Oh, cikgu mesti laju sangat ke? Okay, what about point D? Potential and kinetic energy. Very good. So, I have a question. Okay, siapa boleh jawab boleh tulis dekat chat box. Why point A only has potential energy? Who can answer this question? Why point A, maximum height? Okay, beside maximum height, kalau keywords dia dalam soalan apa dia? At rest. Very good. No motion. Sebab dia initially at rest. Sebab it, okay, I really like this answer sebab it is at the highest altitude and at rest. So V equals to 0. Yes, correct everyone. Thank you so much. Bagus korang. Mantap. Okay, now, so sekarang kita nak cari energy dekat, we want to find for the final velocity dekat point B. How do we tackle this question? Macam kita nak cari velocity at point B? Anyone? Macam mana nak buat dia? Yang ni dah boleh bercakap dah. So how are you going to tackle this question? Okay, macam Miss cakap, for this question, I'm going to do, Miss akan ambil energy at point A is equal to energy at point B. Okay, like all of you say, at point A, there's only potential energy. So, dia cuma ada potential energy. While at point B, it has both energy, which is potential and kinetic energy. Okay, boleh? So, you will have kinetic energy and also potential energy. Alright, what is the formula for potential energy? Anyone? Apa formula for potential energy? MGH. MTH. Alright, so it is mgh. But in order for us to differentiate which height we are using, Miss akan buat subscript lah. So mgha equals to kinetic energy. The formula is half mv. As usual, Miss akan buat subscript sebab to differentiate it, and also mghb. So masukkan your nilai. So we know the mass is 3 kg and gravitational acceleration 9.81. Height A is 40 equals to half darab dengan 3, and we are looking for the velocity at point B. Our mass is 3, 9.81, and our height B is 20. Okay, now awak akan dapatlah susun equation, press your calculator and etc. etc. You will get velocity at point B 19.81 meter per second. Okay, boleh ke guys? Alif okay tak Alif? Alif, awak okay? Okay. Ke? Alright, now my question is, macam mana kita nak cari velocity at point C? Macam mana cari velocity dekat point C? Anyone? Guna any point. Very good. Guna je any point. So for example, you can use macam Miss guna energy at point A equals to energy at point C. Sebab the total, the energy dekat mana-mana point itu adalah sama. So you can use any point. So I'm not going to count for energy at point A because Miss memang dah tahu energy dekat point A adalah 1177.2. So, kita tahu dekat point C, there's only kinetic energy. So, kinetic energy. So, masukkan je lah 1177.2 equals to half darab dengan mvc squared. So, 1177.2 equals to, the mass is 3 kg and vc squared. So, you will get velocity at point C
28.01 meter per second. Okay, boleh? Boleh. Okay, semua orang dapat tak? Yang ni memang soalan bonus kalau masuk exam. Tutup mata boleh buat. So the same one. So if you wanted to find for the velocity at point D. So misalkan guna sama juga. Energy at point A equals to energy at point D. So, Miss dah tahu energy dekat point A is 1177.2 equals to, and kita tahu energy dekat point D dia ada potential and kinetic energy. So, dia akan jadilah mgHd tambah juga dengan half mv d squared. So, sebab subscript supaya untuk membezakan awak tengah guna height yang mana dan velocity yang mana. So, height point D adalah 15 tambah juga dengan half mass dia 3 and velocity kat point D we are looking for. So tekan calculator and everything, you will get velocity at point D 22.15 meter per second. Okay, boleh? This one is quite easy. This question is really bonus mark punya question. Okay, ada yang nak salin ataupun semak? Or tidak? Dah. Dah, okay. May I proceed? Okay, for this question, Miss nak KIV dulu. I'll teach you guys tomorrow. Yes. Untuk soalan ni, Miss akan KIV. Miss akan nak betulkan sikit dekat dalam awak punya handout juga. So, ini Miss KIV dulu, okay? Alright, so let's go to question number 5. So, question number 5 ni macam salah jawapan kan? Okay, now let's start. Dia cakap, a constant horizontal force of 4,000 Newton is acting on an object of mass 10,000 kg on a horizontal surface. The initial velocity of the object is 8 meter per second. So, calculate the final velocity after the object has moved 150 meter. Okay, this kind of question, I think we should draw first. Okay, so maksudnya sekarang, awak ada objek. Okay, object. So you have an object. Alright. So dekat object tu dia akan ada constant horizontal force. Okay, so this is maksud dia constant horizontal force sebanyak 4,000 Newton. Okay, 4,000 Newton. Lepas itu dia cakap the initial velocity of the object is 8 meter per second. Is okay. Calculate the final velocity after it has moved sebanyak 150 meter. Okay, now the question cakap. The first question dia minta apa? Dia minta awak carikan velocity, final velocity of the object sekiranya awak punya horizontal surface ni is smooth. Okay, macam mana kita nak cari? Anyone? Nak pakai formula apa ya? Work net equal to change in kinetic energy. Very good. We're done. Equals to change in kinetic energy. Ataupun kita panggil nama dia ni, formula ni actually kita panggil dia work energy theorem. Work energy theorem lah. Work kinetic energy theorem. Okay, dan kita tahu formula untuk work done adalah Fs cos theta equals to changes in kinetic energy of course half mv squared tolak dengan half mu squared. So, masukkan je lah maklumat yang awak tahu. Awak memang dah tahu. Dia kata constant horizontal force sebanyak 4,000, right? So, 4 times 10 to power of 3 and displacement dia bergerak sebanyak 150. Angle between displacement dan force dia berapa? Kosong sebab dia parallel. And then, mass of the object pun dia dah bagi 10,000. Kita nak cari final velocity and then tolak dengan half mass dia 10 times 10 to power of 3 and then kita tahu initial velocity dia dah bagi 8. Okay, 8. So tekan calculator, korang akan dapat velocity korang sebanyak 13.56 meter per second. Ada yang dapat jawapan lain selain ini? Tak ada. Tak ada. Okay, sebab dulu Miss ada student jalan kira dia betul tetapi dia malas tekan calculator.
Jadi dia ambil je jawapan akhir dekat dalam awak punya nota tutorial ni, tutorial question awak ni. So dalam ni jawapan dia salah. Ini adalah jawapan betul dia. Okay, boleh? Boleh. Alright, let's see next question. So next question dia cakap apa ya? Dia cakap if the horizontal surface is rough. Okay, rough. So bila dia cakap rough, maksudnya dia akan ada friction. Okay, dia akan ada friction. So friction ni dia akan exert an opposing force lah, itu friction sebanyak 200 Newton. Okay, sekarang dia minta kita cari apa? Velocity of the object. Jadi sekarang awak ada berapa force? Awak akan ada 2 force. So what is the first step? Awak kena cari apa dulu? Awak kena cari apa dulu? What's that? F net, very good. I like that words. Kita kena cari F net dahulu. Okay, mari kita cari F net. So F net dia adalah force, constant force tolak friction. Dan kita tahu constant force adalah 4000, so ataupun 4 times 10 to power of 3 tolak dengan 200. So you will get your F net 3800 Newton. Dah dapat F net, masukkan je balik dalam formula work equals to changes in kinetic energy. Okay, now Miss akan masukkan dia lah. So work equals to changes in kinetic energy. Dan work adalah F net darab dengan S cos theta equals to changes in kinetic energy. So F net awak adalah 3800. Displacement awak dia masih bergerak sebanyak 150. Angle awak masih kosong. So kita dah masukkan yang lain dekat atas ni kan. And changes dia adalah half. Mass dia adalah 10,000. And then kita nak cari final velocity tolak dengan, we already know the initial velocity is 8 squared. 8, so 8 squared. So tekan calculator, you will get your final velocity sebanyak berapa? 13.34 meter per second. Okay, boleh? Okay, boleh ke? So literally dia bukan ambil work done by friction je tau. So dia adalah F net. Okay guys, are you guys okay? Okay, Miss. Okay. Okay, kalau okay, mesti tanya seorang-seorang. Okay, Alif okay Alif? Alif Syamizi? Balkis Batrisha okay? Okay, Miss. Batrisha Balkis? Batrisha Okay, Balkis? Miss. Batrisha Umaira? Okay, Miss. Chu Sinje? Okay, Miss. Hawa? Okay, Miss. Hidayat? Hidayat? Okay, Miss. Izzati? Izzati? Okay, Miss. Halai? Okay, Miss. Mamada? Okay, Miss. Hana? Okay, Miss. Alia? Okay, Miss. Fatin Adrena? Okay, Miss. Hanani? Okay, Miss. Aunty? Okay, Miss. Sharani? Okay, Miss. Lo? Okay, Miss. Yoel? Okay. Yusra? Okay, Miss. I think something wrong dengan Kenny punya internet. Okay, let's proceed with 5B. 5B, okay, 5B. So dia cakap, a car with mass 1,500 kg is moving with a constant force acting on it along its direction of motion. So ayat dia panjang-panjang. Sebenarnya dia nak cakap ni je. So awak ada kereta awak ni kan. So kereta ni dia moving dengan constant force. Constant force dia tu sebanyak tak tahu berapa, tapi mass kereta ni 1,500 kg. So constant force itu adalah direction of motion dia. Maksudnya direction dia bergerak juga. So selepas kereta ini achieve a speed of 20 meter per second, it will deliver a maximum power of 1,000 kilowatt. Alright. So I repeat, so when this car achieve a speed of 20 meter per second, it will deliver a maximum power of 200 kilowatt. Later, the car enters a 5 meter rough road.
Ini maksudnya dia akan ada friction lah, dia ada perkataan rough road. And dia akan decelerate. Decelerate maksudnya dia akan perlahan lah kereta dia. Speed dia kepada 10 meter per second. Okay, first question is very easy. Dia minta awak cari constant force. Macam mana awak nak cari constant force? Macam mana awak nak cari F ni? Macam mana awak nak cari Guna F ni? formula power. Power. Okay, formula power apa ya? P is equal to F dot V. F dot V ataupun kita kata P equals to FV cos theta. So sekarang kita tahu power kita berapa? Power kita adalah 100 kilowatt. So dia adalah 100 times 10 to the power of 3 and force kita nak cari velocity dia berapa? 20. Sekarang angle dia berapa? What is the angle between force dia dengan velocity dia? Angle dia berapa? 0 degree. So awak tekan calculator. Okay, very good guys. Awak akan dapat berapa ya? 5,000 Yes, 5,000. 5,000 Newton. Settle. The first question is quite easy. Okay, Miss nak tanya jujur. B2. Siapa yang tak dapat? Miss tak mau tahu siapa yang dapat. Siapa tak dapat? Kita semua dapat. Saya. Okay, tak apa. Okay, jom kita bincang. Alright. Okay. Alright. Mawada, Izzati, it's okay. Kita bincang ya. Okay, dia cakap work done to overcome the frictional force on the rough road. So literally, dia minta awak cari dekat dia work done by frictional force. So dia nak work done to overcome the frictional force. Jadi dia minta WF lah. Okay, how do we tackle this question? Kita tahu W net dia, the first thing yang kita tahu, konsep yang kita kena ada adalah W net dia, total work dia adalah sama juga dengan work by constant force tambah dengan work by friction. So literally sebenarnya kita nak cari ini. Tetapi in order untuk kita cari ini, kita kena settlekan yang lain dululah. Okay, Miss nak tanya, macam mana kita boleh cari work done? Macam work done, macam kita cari work. Macam mana kita nak cari work? Anyone ada idea tak? Macam mana nak cari work sahaja? Nak cari W net ni? Macam mana nak cari W net ni? Very good loh. So change in kinetic energy. Cari dulu total work dia ni. So half M Miss express sikit ya, V square minus dengan U square. So sekarang kita memang dah tahu mass kereta tu berapa. The car mass is 1,500 and then the final velocity dia dah bagi tahu iaitu 10 and then initial dia adalah 20. So tekan calculator, you will get your total work is negative 225,000 joule. Okay. So bila korang dah dapat ini, korang masukkan je dalam formula tu. Tetapi kita cari dulu ini. Kita cari ini dulu. Cari apa? Cari ini dulu. Kena cari work done by constant force. Cari je balik. So work done by constant force adalah Fs cos theta. So kita dah tahu kita punya constant force ialah, kita cari dekat jawapan atas tadi. Remember, constant force kita adalah 5,000. And displacement, kereta ni bergerak sebanyak berapa dekat rough road tu? 50. Angle dia of course lah 0. Sebab constant force dia ke kanan, dia punya displacement pun ke kanan. So dia parallel. So tekan calculator, awak akan dapat awak punya work done by constant force sebanyak berapa Ada orang kira tak? Miss tak kira lah pula yang ni. Dapat berapa 250,000. 250,000, okay. 250,000. Okay, betul 250,000, betul kan? Okay, joule. So sekarang awak dah ada semua benda dah. Awak dah ada awak punya work done by
constant force and you also have your total work, kita masukkanlah dalam formula ni untuk cari kita punya work done by friction. So masukkan dia. So literally dia akan jadi negative 225 123 equals to 225 123 4 tambah dengan work done by friction. So work done to overcome the frictional force adalah negative 4,000. Korang dapat sama macam Miss ke? 30, jom. 475,000. 475,000. Okay, betul? Korang dapat macam ni juga ke? Okay, Miss bagi masa untuk korang salin. Mawadah, okay tak? Boleh faham tak Mawadah? Mawadah? Sedang Miss. Sedang memahami. Okay, Miss bagi masa 1 minit. Dia try faham je. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Okay, may I proceed? Yes, Miss. Okay, betul? Mawadah, may I proceed? Izati, may I proceed? Boleh. Alright, okay, Miss proceed ya. Okay, nombor 6. Nombor 6 kan? For 6 I have to cancel this question. Okay, Miss nak tanya jujur. Korang buat dia macam ni ke? Work done equals to potential energy tambah dengan kinetic energy. Korang buat ni ke? Per dengan T. Per dengan T, sorry. Per dengan T. Korang buat macam ni ke? Lo? Ya. Sharani? Yes, Miss. Hidayat? Okay, actually betul je ini. But I have to cancel this question because in your learning outcomes, korang cuma akan belajar ini saja. Work equals to kinetic changes in kinetic energy sahaja. You tak boleh buat work equals to potential, you tak boleh buat work equals to elastic potential. No, tak boleh. Ini semua tak boleh. Or work equals to kinetic tambah dengan potential. Also cannot. So untuk ini korang tak boleh pakai cara ini. Alright, so that's why I have to cancel this question. Okay, but question number 1 we can do. Okay, let's do question number 1. Okay, dia cakap a 3,000 kg van accelerate uniformly from rest. Okay, from rest, okay, to reach 20 meter per second in 10 seconds. So this is your final velocity and your initial is 0 lah kan. And then time taken is 10 seconds. Determine the average power delivered by the engine. Macam mana kita nak buat? How do we tackle this question, guys? Power. Okay, what is the formula for power? FE cos theta. Oh, you use that one, is it? You use FV cos theta ke? I use FV average. Okay. Can. But boleh. But for me, I'm very lazy, so I will use this one. Work equal over time. Sekarang, work kita bersamaan juga dengan changes in kinetic energy over
time. So literally kita akan dapat ni lah, half m v squared minus u squared divided by time. Therefore, our power, average power is half darab dengan mass kita iaitu 3000 darab dengan V kita adalah 20 squared minus dengan 0 squared divided by the time taken is 10. So tekan calculator, actually jawapan dia pun salah. So patutnya jawapan dia adalah 60,000 watt. Or jawapan dia sepatutnya 60 kilowatt. But you can use the same way as low use. P equals to FV cos theta. Tadi macam Miss pakai cara ini je. Korang pakai cara apa yang lain? What method do you guys use? Cara Miss. Cara Sama dengan Miss. Miss. Alright, okay, then no problem. You can use my way or cara low pun boleh, no problem. Okay, once you guys are done, do let me know. I will proceed to the last question. Okay, may I proceed or masih tengah marking? Yes, Boleh Miss. proceed. Boleh. Boleh proceed. Okay, mari kita proceed sekiranya boleh. Mana last question dia? Here. Okay, 7A. Okay, this question you have to relate back dengan chapter 4, chapter 2. Okay, let's do this together. Okay, dia cakap a 750 kg lift starts from rest. Okay, from rest again. It move upward for 5 seconds. Okay, from rest. Okay, rest is the keyword and then this is time dia. Okay, dia move with a constant acceleration, means dia punya acceleration tu memang sama and dia akan reach the final speed. So this is the final speed dia lah kan. The first question, calculate the force exerted by the lift motor. By the lift motor. Okay, macam mana nak buat? Anyone? Macam mana nak buat? Okay, first of all, draw dulu free body diagram untuk lift. Okay, sekarang lift ini dia akan ada force apa guys? Dia akan ada force apa? Normal Weight force. dengan normal. Normal. Okay, tak apa. Okay, sekarang awak akan ada weight. Okay, instead of using normal, Miss akan guna ni. Dia tak akan ada normal. Kenapa lift tak ada normal? Sebab dia Touch surface. surface. Dia tak touch the surface guys sebab dulu kalau chapter 4 kita belajar bila manusia there's a human inside the lift. So we are talking about the human tau. The forces on the human. Right now we are only talking about the lift punya forces je. Lift sahaja without person inside there. Without human. Tanpa manusia. Jadi actually force yang ada adalah weight dan juga ni motor force dia. Okay. So now, the lift is moving or not sekarang? Lift ini bergerak atau tidak? Yes. Bergerak. Yeah, okay. So when it's moving, dia obey Newton law yang keberapa? Second. Second? Newton's law. Newton's second law. So literally, so kita akan ambil dia akan move upward. So the acceleration is move ke atas lah kan. Jadi F motor tolak dengan weight sama juga dengan MA. So literally F motor, kita nak cari F dia kan, force exerted by the lift motor equals to MA tambah dengan MG. And then you tekan, you masukkan semua maklumat yang you ada je. So mass dia berapa? Mass dia adalah 120. Alright, this is the biggest problem right now. Macam mana awak nak cari acceleration dia? Ini kita kena relate. Ini chapter 4. Okay, Miss buat nota sikit Ini chapter 4. Kalau nak cari acceleration dia macam mana? Dia tolak U over T. Very good. So kita masuk balik chapter 2. Chapter 2 kita tahu acceleration bersamaan juga dengan final velocity tolak dengan initial bahagi dengan time. So final dia adalah jadi final velocity kan dia dah bagi tahu adalah 25. Initial dia start from rest 0. Time taken dia adalah 5 saat. Jadi acceleration dia adalah berapa ya? Kenapa Miss macam rasa Video. dia 2. Suka hati Miss je Miss pergi tengok soalan ni.
So 2 tolak kosong bahagi dengan time taken dia 5 saat. So acceleration dia adalah 0.4 meter per second squared. Okay, so masukkan dekat dalam formula ni 0.4, mass awak tambah 120 darab dengan 9.81. Jadi F motor awak akan dapat berapa guys? 7.5 Newton. Betul tak? Dapat tak? Dapat. Okay, so ini untuk the force exerted by the leaf motor. Okay, now the next question. Determine. Alia, kenapa Alia? Tak Miss, yang weight tu bukan 750 ke? Kenapa dengan weight dia? Weight dia. Mass Miss salah. Okay, Mass Miss. Okay. Tak ada orang nak betulkan Miss. Miss baca soalan, Miss confuse dengan soalan B. So 750. Betul ke sekarang? Okay, now dah betul? Dah. Alright. Okay, so inilah maksud Miss. Ini kalau soalan PSPM, dia memang adalah campuran banyak-banyak chapter tau. Tengok macam ni, dia dah start chapter 5, chapter 4, chapter 2. The 3-in-1 package. So awak jangan assume kalau dalam PSPM nanti chapter 1 je, chapter 2 je. No. They will mix the question. Alright, the next one is very easy. Dia cakap determine the instantaneous power of the leaf motor at time equals to 5 second. Macam mana kita nak cari soalan ni? Nombor 2 ni, macam mana nak buat? Macam mana nak cari power dia? FV cos theta. Benar. Tepat sekali. FV cos theta. So, force dia kita dah tahu tadi. Kita dah cari kan? 7,657.5 darab dengan velocity. Velocity dia berapa? Final speed dia lah kan? 2 darab juga dengan cos 0 degree. Tekan calculator, awak akan dapat 15,315 watt. Okay, jangan confuse pula ya unit antara watt dengan power. So nanti ramai yang tibubuh. Semua unit dia sama, joule. Okay? Alright, okay, once you guys are done, do let me know. Miss nak proceed dengan soalan B. Dah, Miss. Dah, yang lain? Dah. Dah kejap ya. Okay, mari kita tengok. A 120 kg motorcycle, dia akan accelerate uniformly. So, maksudnya dia punya acceleration dia adalah sama daripada dia rest, waktu dia at rest, which is dia punya initial velocity equals to 0, sampailah dia final velocity dia equals to 25 meter per second dalam masa 5 saat. Calculate the instantaneous power of the motorcycle at time equals to 3 second. Ini problem. So dia minta instantaneous power of the motorcycle at time equals to 3 second. Tapi kalau dia minta instantaneous power waktu dia 5 second, kita bolehlah cari. Tapi dia ada another hint, iaitu motorcycle accelerate uniformly. Okay, macam mana kita nak buat soalan ni? Anyone? Ada idea tak? Hawa, macam mana nak buat Hawa? Saya pakai FV cos theta. Okay, power equals to FV cos theta. Yang ini ke? Ya. Okay, sekarang force dia awak tahu tak berapa? Tak. Boleh, macam mana nak cari force dia? Okay, kita tahu force kan? Kita cari dulu force. Macam mana nak cari force dia? Okay, kita boleh cari force dia pakai formula ni. Sebab dia bergerak. So, bila dia bergerak, dia obey Newton second law of motion lah kan. So, force equals to MA. Alright, so mass dia adalah 120. What about the acceleration? Macam ni kita nak dapat acceleration? Okay. Macam mana nak dapat acceleration dia? V tolak U bagi T. Very good. So, kita tahu A equals to V minus U over T.
So acceleration kita, final velocity dia adalah 25, initial dia adalah kosong, time taken dia adalah 5. So acceleration dia awak akan dapat 5 meter per second squared. So ni awak masukkanlah 5. Lepas dah masukkan 5, awak dah tahu awak punya force adalah 600 Newton. Tetapi macam mana pula kita nak cari velocity bila time dia equals to 3 second? How? Macam mana kita nak cari guys? V equals to U plus AT. Very good. So kita akan pakai V. V equals to U plus AT. And hint dia dah bagi tahu. Acceleration dia adalah uniform. Maksud dia acceleration dia adalah constant. And macam mana pun dia memang start from rest. So bila dia start from rest maksudnya U awak masih kosong. So kita cari dulu V kita. So macam Miss cakap, dia start from rest, dia masih kosong. And acceleration dia adalah constant, so sama. Dan time dia, waktu dia 3 saat. So kita nak cari velocity waktu dia 3 saat. Jadi awak akan dapatlah 15 meter per second. Dah dapat dia, masukkan je lah dalam formula ini. Yang ini, yang P equals to FV cos theta. So force awak adalah 600, V awak adalah 15 cos 0 degree. So awak akan dapatlah jawapan awak 9,000 watt power. Okay, boleh? Easy tak? Ini adalah campuran chapter 5 dan chapter 2. So this is chapter 2 and chapter 5. Okay, boleh? Okay, do you have any question before Miss habiskan kelas? Kids, do you have any question? No. No, okay. Kalau tak ada, jap, jangan tinggal lagi. I need to, Miss nak cakap sikit. So, I think Miss tak rasa lah nak masuk chapter 6 lagi. What do you guys think? Should we do revision first? Yes, madam. Yes. Okay, so I'm going to do revision dengan korang for tomorrow and Thursday class. Okay, okay, do you guys aware that we have class ganti on Friday? Korang aware ke tak? Aware. Aware, okay. The problem now is I have to drive back to Penang untuk vaksin. But boleh tak kalau kita buat kelas malam? Yang ni serius, bukan record video. Ini betul-betul kelas malam. Are you guys okay to have class on Friday night? Boleh. Okay. Boleh. So kiranya yang Friday petang tu korang rehat lah. So Friday night we will have class. Okay, it only going to take about 1.5 hour lah, paling lama pun Miss rasa lah. Sebab Miss pun takut Miss penat kan driving kan. Okay, and then please fill in this Google form. And untuk soalan yang Miss nak buat revision adalah daripada soalan for my physics success. So nanti korang listkan soalan apa yang korang tak faham. Then kita akan discuss that question lah tomorrow and also Thursday. Okay, Miss dah hantar dekat dalam group. Okay, that's all from me. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. Miss nak Jangan lupa isi exit tiket ya. Awak nak tanya apa Izati? soalan dua kan yang bracket tu. So, net dia bukan Net dia tak terbuka? shuttlecock. Dia bracket. Oh, sebab sekarang sistem kita tu adalah record sebab dia yang masih duk bergerak tau. Dia yang duk buat work. Dia yang duk buat kerja. Bukannya awak punya shuttlecock. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, ada soalan lagi? Yang lain? Sorry Miss, tadi tak open mic. Oh, tak apa Alia. Miss terkejut. So, selalunya awak open. Sorry Miss. It's okay. No problem. Thank you Miss. Alright, welcome. Dan lagi Boleh Izati. Nak tanya apa?
Saya nak tahu dia tu macam contoh kan fs cos theta ke dia memang kena pakai tu ataupun tak payah cos theta tu ke memang Kita memang kena pakai cos theta. Itu adalah dia punya formula. Untuk yang mana ni? semua-semua tu. Memang kena pakai. Awak practice tulis. Itu memang part of the formula. Sebab dia bukan fs. Dia adalah fs cos theta. Okay, faham. Miss, like soalan. Okay, ada lagi? Tak apa, tanya je. Ada lagi ke? Ada soalan contoh kalau macam jawapan last kan contoh kan tu yang soalan tadi tu Yang mana? Soalan yang mana awak? soalan 7B tu Okay, ya. Kenapa dengan dia? kan jawapan last dia tu kan 9,000. tu kan boleh tak kalau tulis ni 10 kuasa 3. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh je. Okay, tu je. Janji jawapan awak betul. Awak nak tulis 9 kilowatt pun boleh. Okay. Thank you, Miss. Alright, no problem. Ada lagi soalan? Tak ada. Alright. Okay. Patricia? Tak ada. Tak ada. Okay. Patricia Umairah. Miss patutnya panggil awak Umairah kan? Kan? Betul kan? Miss tak boleh lah. Miss confused lagi lah. Aduh. Okay, tak apa. I think Miss cuba. Okay. That's all from Miss. I'll see you guys tomorrow, okay? Okay, bye Miss. Bye-bye.